अस्सलामु अलैकुम। जनाब, एक शख्स की वालदा बड़ी ज़ईफ़ थीं और नज़र कमज़ोर होने के बाइस उन्हें ऐनक लगी हुई थी। जब एक मर्तबा उनकी ऐनक गुम हो गई तो तमाम घर वालों से उसे तलाश करने के लिए कहा, लेकिन किसी को भी उनकी ग्लासेस ना मिली। लिहाजा जब उनका बेटा रात को घर आया तो उससे उन्होंने कहा कि मेरी ग्लासेस गुम गई हैं, लिहाजा तुम तलाश करो। तो उनका बेटा चंद ही लम्हों में गया और उनकी ग्लासेस ले आया। जनाब, जब उस शख्स की माँ ने ग्लासेस पहनी, बड़ी खुश हुई और हाथ उठा के उस शख्स के लिए दिल से दुआएं करना स्टार्ट हो गई। और इसी तरह दूसरी मर्तबा जब उस शख्स की वालदा की ऐनक गुमी, और उस दफ़ा तो उनके घर गेस्ट भी आए हुए थे, तो ऐनक गुम गई और तमाम घर वालों से कहा कि तलाश करो, लेकिन किसी को भी नहीं मिली। फिर अपने बेटे से कहा कि तलाश करो, फिर उसको कुछ ही देर में मिल गई। तो ये देख के गेस्ट बड़े हैरान हुए और उस शख्स से कहा कि और घर वालों ने तो सारा घर छान मारा है, लेकिन उन्हें तो गिलासेस मिली नहीं, और तुम्हारी वालदा ने तुम्हें कहा कि ग्लासेस ढूंढो और तुम कुछ ही लम्हों में उस ग्लासेस को ढूंढ लाए, तो ये कैसे हुआ? वो शख्स अपने कज़न को साइड पे लेके गया और हल्के से उसे जवाब दिया कि मैं अपनी वालदा की ऐनक ख़ुद बनवाता हूँ और उस ऐनक के साथ 2-3 डुप्लिकेट ऐनक बनवा लेता हूँ, और जब भी मेरी वालदा को ऐनक की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें वो डुप्लिकेट ऐनक लाकर दे देता हूँ, और ये मैं सब इसलिए करता हूँ ताकि मुझे मेरी वालदा की दुआएं मिलती रहें, और उन्हीं दुआओं की वजह से आज मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जनाब, हम बड़े बेवकूफ़ हैं। हम सारी ज़िंदगी पीर बाबों से दुआएं लेने, तरक्की के लिए दम करवाने में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जनाब सबसे बड़े पीर तो आपके वालिद हैं, सबसे बड़ी पीरनी आपकी वालदा हैं। अगर आपने उनसे दुआएं लेना शुरू कर दी तो आपको तरक्की करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उस वक्त आप की वालिदैन की दुआओं का साथ आपके साथ होगा। जनाब, एक क्रिकेट खेलने वाला वज़ीर आज़म कैसे बनता है? वालिदैन की दुआओं से। एक चाय बेचने वाला हुक्मरान माँ बाप की सपोर्ट और दुआओं से बनता है। एक अखबार फरोश USA का सदर कैसे बनता है? क्योंकि उसके साथ वालिदैन की दुआएं थीं। जनाब, एक आम सी बच्ची जिसे ना अक्ल थी ना शऊर था, वो सब चीज़ों से अनजान थी, वो पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनती है? वालिदैन की दुआओं और उनकी सपोर्ट से। अच्छा, कभी माँ बाप को ये मत कहें कि अम्मा मेरे लिए दुआ करना, पापा जी मेरे लिए दुआ करना। अपनी हरकतें, अपनी आदत ऐसी बना लें कि उनकी दुआ आपके लिए दिल से निकले, और जब वो दिल से दुआएं देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो समझें कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। आप कामयाब हैं जब आपको वालिदैन की दुआएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जनाब, ये वीडियो सिर्फ मैं छोटे बच्चों के लिए नहीं बना रही कि वो वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए है। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे तो अभी वक्त है, आप उनकी कब्र पे जाएं और फातिहा पढ़ लें, उनसे माफ़ी मांग लें। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो आप अभी वालिदैन के पास जाएं, उनकी खिदमत करना स्टार्ट कर दें और उनसे माफ़ी मांगें अगर आपने उनके साथ बदसलूकी की है। जनाब, क्योंकि जब तक बंदे माफ़ नहीं करते, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता, और वालिदैन तो इतनी बड़ी हस्तियां हैं, तो वो जब आपको माफ़ कर देंगे तो समझे अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा, और फिर वहाँ से आप उनकी खिदमत करना स्टार्ट करते हैं। आप देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा मेरे सामने ले आए जो चाहता है कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हो जाएं, आप तरक्की कर लें। अगर कोई हस्ती ऐसा चाहती है तो वो वालिदैन है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हम वालदा से कहें
کہ مما ہمارے لیے دال چاول بنانا, بھنڈی گوشت بنانا, ہمارے لیے آلو میتھی بنانا, بریانی بنانا. جو کہیں گے وہ ہمیں بنا کے دیں گی. ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہوگی لیکن ہمارے لیے گھر کی صفائی کریں گی, ہمیں صاف کپڑے جو ہے تو وہ پریس کر کے دیں گی, ہمارے لیے کپڑے دھوئیں گی. جناب ہمارے والد صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں, چند پیسے لاتے ہیں جن سے ہماری پسند کے کپڑے خرید لاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں, جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کی اتنی استطاعت نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو ہمیں لے کے دے دیتے ہیں. اگر گھر میں کھانا کم ہو تو والدین کھانا نہیں کھاتے لیکن ہمیں کھانا ضرور کھلاتے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے والے, ان کی خدمت نہ کرنے والے, ان سے نافرمانی کرنے والے. جناب اس ٹاپک پہ مجھے ایک بڑا ہی میرا پسندیدہ شعر یاد آ رہا ہے. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. جناب آپ ریلائز کریں کہ وہ ہستیاں جو ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں, ہم ان کے ساتھ نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں. ہم نے فرینڈز بنائے رکھے ہیں جن سے ہم مشورے لیتے ہیں, تو اس پہ بھی کتنی بڑی بے وقوفی ہے. سب سے بڑے فرینڈ تو آپ کے والد ہیں, سب سے بڑی فرینڈ آپ کی والدہ ہیں. آپ کی والدہ آپ کی فرینڈ بھی ہیں, آپ کی بہن بھی ہیں اور آپ کی ماں بھی ہیں. یہ تینوں چیزیں, تینوں کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اگر اپنے والدین سے مشورہ لیں گے کیونکہ وہ آپ کے حق میں تو اچھا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں گے جس سے آپ کامیابی حاصل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں, اور اچھا مشورہ دیں گے کیونکہ ان کی زندگی کا اتنا تجربہ ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے. لیکن اگر اپنی عمر کے دوستوں سے ہم پوچھ لیں تو ان کا نہ کوئی ایکسپیرینس ہے, ہم سے حسد کر رہے ہوں گے وہ, اور ایسا مشورہ دیں گے جس پہ عمل کر کے ہم زوال پذیر ہونا سٹارٹ کر دیں گے. تو اپنے والدین کے ساتھ ہر پوائنٹ شیئر کریں, ان کا مشورہ ضرور لیں کیونکہ ان کا مشورہ بہت ضروری ہے. جناب آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان نامراد اور خسارے میں ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ابھی سبسکرائب کریں رانی ایمان فاطمہ کے آفیشیل چینل کو, ساتھ میں بنی گھنٹی کو دبانا بالکل مت بھولیے گا. تمام ویڈیوز کو آپ لائک بھی ضرور کریں تاکہ جب بھی اس موٹیویشنل چینل پر کوئی نئی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.